السلام عليكم. مالكو؟ هذا هو هذا الكلب ديالي. بغيت نقدمو لواحد السيد، اشرف، سي اشرف، ريبوبليك عرب صحراوي. شتي هذا نهار اللي غنشدك نخليك معاه وراك غادي تشد. لا بروف طلعت سميتك والو انت تي ديغيزي بداك البسودو ديالك. راني قلعت سميتك، جبدتك وعرفتك حتى فين كاين، فهمتي؟ نهار الاثنين حضي راسك. دابا راه عطله، لادمينيستراسيون عطله. نهار الاثنين غادي يجيو يقلبوا عليك يجبدوا امك من كرش امك، سمعتيو؟ حتى من كرش امك يجبدوك. الاصدقاء، انا درت هاد الفيديو جوست واحد راه غادي نعاقبو باسكو il a osé m'appeler par téléphone. Je ne sais pas où c'est qu'il a eu mon téléphone. Il a osé m'appeler, mais bon, je vais le lui faire payer. الاصدقاء، غندير لكم واحد الفيديو من داري. بيان سور غادي ندخل للدار دابا وغادي نديرها لكم على قبل لورغانيزاسيون دو لا كوب دو موند ديال 2030 ديال الجزائر. شي جزائريين بقى فيهم الحال، ما بغاوش المغرب اورغانيزيها بوحدها. الي ا بلوس. السلام عليكم. انا رجعت بعد ما وريت لكم هذاك الفيديو ديال الكلب ديالي، خرجته يتنفس شويه ودخلت للدار، او ميم طون عطيت واحد الانذار لواحد السيد اللي ما عرفت مين دبر النمره ديالي ديال التليفون وبارك ماشي كعاير. المهم كيقول لي مالك مع الجزائريين، هذه هي علاش سميتو. وغادي نوريه انا مالني مع الجزائريين. دابا غنوريه، و لا بروف سي كو واخا دار نمرة التليفون اللي جاتني غير النمرة، ما كنعرف لا سميتو لا والو. راه طلعت سميتو دابور، وكنعرف حتى البلاصه منين عيط منها، السكتور فين كاين هو. سمعتي السي اشرف، انا عرفتك فين كاين وعرفت سميتك. هو هاد السيمانه هادي لوفرتور دابا، حيت راه ويكاند، هذا راه الويكاند، العيد والسبت والحد الاثنين نتحزم معك، فهمتي؟ نوريك، نربيك شويه، نربيك اولا على قبل داك بسيدو اللي داير. هذه الاولى في الحاجات، عاد تربى على حاجه اخرى نبحثوك انت منين وعلاش كدير هذاك الشيء. بون الاصدقاء، كيف كتعرفوا ماشي غير هو، اتونسيون اي سون نومبرو ايسيي دو مو كونتاكتي و موفوي دي فهمتي؟ راه اش غنقول لكم. لا فيريتي اصدقاء، je viens de me rendre compte que je suis nuisible pour les Algériens. Ça, je viens de me rendre compte bien comme il faut maintenant. Maintenant, ils ne se contentent plus de faire juste des vidéos. كاين حتى دوك شي ناس، حتى من بعض اليوتيوبر اللي كانوا داخلين شويه سوق راسهم، حتى هما سيدي قال لك مالك كتكلم على الجزائر. علاش بغاوني نتكلم انايا؟ انا ديما كنقولها وملي كنتكلم. البروبليم هو انا ملي كان دون توت مي فيديو، ملي كنتكلم كنقول انا راني كنتكلم مع السلطات ومع الشياكه، وانا الشعب الجزائري ما عندي ما نقدر به، ما عندي ما ندير به. بوغ موا الشعب الجزائري سي كوم دي زانتيستان، وكنقولها ونعاود كل مصارن ما حد كتبل عليه فمو بالماكله هو ساكت، عمر ما غادي ينوض يتحرك يقول يشكي ولا يبكي، فهمتي؟ ولهذا انا كنت كنظن زعما يمكن هذوك اللي شويه قافزين في الجزائريين اللي كيديروا لي فيديو، اللي كاينين في لوبوزيسيون، اللي كيتحركوا شويه، زعما هما راه غادي يشوفوا الظلم فين كاين، اش من جهه كاين الظلم. واش حنا اللي كنتعداو على الجزائر او الجزائر اللي كتعدى على المغرب؟
وغادي ينوض هما يديروا دي زارتيكل ويديروا دي فيديو ويديروا سميتو اللي غادي ينبهوا الجزائريين لي او ميم طون هذاك الشيء اللي غايقولوا راه غادي يوصل للسلطات الجزائريه، والسلطات الجزائريه غادي ياخذوا بعين اعتبار باللي راه الشعب هاد لا بوليتيك اللي كيديروا فيها اللي دايرينها هما ماشي هي هذيك، ما لا الشعب ولا لي زوبوزون ما قابلهاش. ولكن ملي كلشي ساكت، لي زوبوزون ساكتين لا اللي في الداخل في البلاد ولا اللي على برا، وملي الشعب ساكت على هذا الظلم ديال الجزائر المغرب اللي كتعادى معاه واش حنا الا كان شي قولوا لي انتم الجزائريين واش حنا فاش كنعاديوكم؟ راه ملي كنكتبوا في الجرائد وملي كنتكلموا راه غير كنحاميو على راسنا، غير حيتاش حنا كنجاوبوا داكشي الظلم ديالكم. ماشي حنا كنقولوا الجزائر راه مستعمره، الجزائر راه كتظلم حقوق الانسان، حقوق هذه، حنا ما كندواش فيكم. هادشي المشكل اللي كاين. المهم هادشي كنقول لكم، حتى بعض اليوتيوبر اللي اولا هذوك اليوتيوبر هذوك اللي كيجيو يحلوا فامهم عليا الدياسبورا، حتى اذا كان عندهم الوجه، اذا كان عندكم الوجه، ماشي الوجه جو سي كو فوزافي توس ان فيزاج اذا عندكم النفس، اذا كان فيكم النفس وروها وجهكم. انت اللي بالك كتقول لي ça m'intéresse pas, انا je vous attache pas d'importance, je vous ignore. ودابا نتوما اللي مقابليني انا ضربكم بركله، ما عارفكمش اسكو vous existez ou n'existez pas les youtubeurs algériens. Alors qu'est-ce que vous avez tout le temps diaspora sahraoui في les titres ديال les vidéos ديالكم؟ qu'est-ce que vous avez؟ c'est parce que je nuis، انا كنضركم. داكشي علاش؟ حيت كنورق عليكم على النفطه ديالكم، هذوك الحاسين الكابا ودوك الشياتا وداك ديال الحكام الجزائريين والو ils sont à l'étranger, ça restera toujours des chiatas. Parce que je vais vous dire une chose, je l'ai dit dans ma toute dernière vidéo, un harki, ça restera un harki. Et pour moi, les Algériens, c'est tous des harkis potentiels. Demain, ils le deviennent. عرفتوا شكون اللي كيبيع راسو على قبل الفلوس، على قبل الامتيازات؟ je ne pense pas que vous puissiez trouver mieux qu'un Algérien, pire qu'un Algérien. فهمتي؟ راه الحركه منين جاو هذا؟ واش ماشي جزائريين؟ alors qu'il soit en Algérie, qu'il soit à l'étranger, c'est exactement pareil. هادو اللي كيديروا لي فيديو اللي باركين بعدا هما كيتعايروا بيناتهم، الجزائريين على برا كيدايرين القره بيناتهم. عندك داك رفاء، داك هاد قصبه 72، امير ديزاد، محمد موح، بن سديره، داك اللي دار كلهم ما كانش شي واحد ما دارش شي فيديو على واحد اخر باش كتعرف زعما لور موا ا او لو موا ديالهم غلب عليهم، غلب على المعقول اللي خصو يديروه. داكشي علاش هما pourquoi ils existent, quel est leur mais chacun dans ce monde, chacun écoutez راه on en a marre de nous regarder في المرايا. on va tous être كون حنا اللي وليتو مقابلين غير المرايا وكلكم كتضلوا مقابلين والمشطه في يديكم وتمشطوا وتقادوا جو سوي بو جو سوي وصافي. vous avez dépassé l'âge ديال دوك لو نارسيسيزم، خليوه على جيه بارككم، ديوها في الحاجه اللي مهمه. نتوما باقي في ديك قضيه لا لو موا غالب عليكم. بون maintenant j'arrête, je passe هاد الارتيكل هذا الارتيكل سيدي ديال كتعرفوا هاد الجيري باتريوتيك من دوك الجريدات اكثر عداوه للمغرب. ما غاديش نوض نحسبهم لكم، راه كتعرفوهم كلهم، الجيري باتريوتيك، المجاهد، اكسبوسيون دي زاد، لا بي اس، هذيك يمهم لا بي اس هي اللي كتعلفهم بلي زارتيكل. المهم هذا بالاخص
هذا الجيري باتريوتيك معروف ديال لي جينيرو، ديال ولاد لي جينيرو، فهمتي. واكثر عداوه بعد ما كتشوفها التيتر كوم لا ديرنيير فوا ملي قلت لكم على قضيه داك لو كوفي شوب اللي تحل في باريس كيبيعوا الحشيش افيك اون دوز دو تي اش تي و شي با كومون ابل سا، ديك لا دوز اللي كتدوخي شويه اللي كتكون فيه الداخل ديك لا كومون ابل جي اوبلي لو مو كيفو دير افيك كوا سو كومبوز اللي ما كتدوخ ضعيف داكشي ما فيهاش. Donc, ce qui fait, ils ont été, le coffee shop, il a été légalisé. Et automatiquement, le kileb ديال Algérie patriotique, ils ont fait un copier-coller de l'article sur un journal français où il ne parle ni du Maroc, ni du Macron, ni de quoi que ce soit. Il parle du café shop en lui-même. C'est tout, ça s'arrête là. Hadou بدلوا le titre آخر qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Macron donne la possibilité à Mohamed VI d'écouler son hashish. Alors que dans le site, dans l'article lui-même, il n'y a rien de tout ça. باش نقول لكم واحد النوع من الخدمه ديالهم اش كيديروا هما بوغ سي جوست لو تيتر بركه حيت كيكفيهم هما لو تيتر كافي حيت غادي يدار في انترنت لو سي هذاك لارتيكل وغادي يمشي غيتقرا من عند جميع الاجنبيين ولا الجزائريين ولا المغاربه ولا الافريقيين ولا اوتوماتيكمون الحاش اون فا بارلي دو حشيش اون فا بارلي دو محمد سيس اون فا بارلي دو ماكرون فوالا فهمتي. Alors, هاد الكلاب قال لك le Maroc tourne le dos à l'Algérie. Le Maroc tourne le dos à l'Algérie et veut faire cavalier seul. خويا اش كتسالونا نتوما اشنو ما عندناش الحق حنا ما بغيناش نديروها معكم من حقنا. اي بي واش نتوما معادين مع وصافي ها لا سكيزوفريني شتيها لا سكيزوفريني ولا بارانويا راه هي هادي. واش انا معادي معاك كنعايرك وكان ما كرهتش انيونتي ندمرك ونشارك معاك لا كوب دي موند. هي هادي دابا الجزائريين ما كره هذا الحكم هذا توجور غادي نعاود نقولها ما كندويش مع الشعب راه كندوي مع الحكام ومع الشياطه. الور هاد الجزائريين باغيين يدمروا المغرب ما كرهوش ما يبقاش على الخريطه ويجي ويقول لك il a tourné le dos à l'Algérie. زعما حنا بغينا نديرو لا كوب دي موند 2030 بوحدنا ما بغيناش نشاركوهم معنا. ياك نتوما بلاد غنيه عندكم 97 مليار عندكم 97 مليار ديال الدولار اكبر دوله افريقيه وداروا allez postuler vous aussi comme l'a fait le Maroc. Il a postulé 5 fois. Et il n'y a pas un pays dans le monde, dans les 200 pays qui existent sur la planète, où on n'a pas entendu parler du Maroc cette semaine. La renommée du Maroc. Vous voulez, c'est du travail à long terme qui se construit. Alors, Thomas, Adjid Gouloulina, le Maroc a tourné le dos à l'Algérie. واش حنايا واش بدا اولا وقبل كل شيء واش الجزائر officielle, l'Algérie officielle je parle. Moi je parle pas des journalistes, je parle pas des journaux, enfin des sites internet ou qui écrivent ce qu'ils veulent. Moi je parle de الحكومة الجزائرية, l'Algérie officielle. Est-ce qu'elle a demandé au Maroc de vouloir participer communément à une coupe du monde? ما كاينش هاد الهضره ما كايناش. وعلاش كتجي نتوما كتجيو كتحشوا راسكم في حاجه في ما لا يعنيكم؟ علاش؟ واش انا اللي ما بدا اول وقبل كل شيء كيفاه غادي نديروا كيفاه يا حسره كيفاه الماء طلع العقبه. C'est une chanson qui date d'avant 70. Si je pas de me tromper, dit le Mazouni. Bon, كيف المطر على العقبة يودر بها الشيباني. المهم والله إلا كنت ممتع على الشعب وعلى
حكومة على حكومة على la vérité. Vous n'êtes plus l'Algérie d'il y a longtemps. Vous n'êtes plus les Algériens d'il y a longtemps. Vous avez beaucoup changé mais en mauvais. لا حتى هذوك الكلمات قلتهم للجزائريين، الشعب الجزائري. ما بقاش داك الجزائريين اللي كنعرف زمان، واللي داك كوموند الروح القتاليه الناس اللي كتبغي بلادها، ماشي بلادها بالزواق، بالهضره كلافان يهرب بحالو. نو المهم خلينا دابا هادشي. هذا حنا اون فو تورن لو دو. قلت لكم واش الجزائر اوفيسيال طلبت شي حاجه من المغرب؟ ما طلبت والو كاع même si c'est déguisé, même si c'est des petits signaux, c'est des petits signaux que l'Algérie officielle lance avec cette hadra, parce que Zetchi, c'est un petit peu le ministre de sport, pas le ministre, je crois que c'est le patron de la Fédération française de foot. Bon, il fait partie de l'officiel, de l'Algérie officielle, puisque lui-même il l'a dit. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que السلطات الجزائرية ما غاديش تنوض ديروا واحد خينا شي واحد à la tête de la Fédération algérienne de football, quelqu'un d'ignorant. غادير شي واحد تما الواحد اللي تابع الخطه ديالهم هما الفكر ديال الحكام الجزائريين، وما غاديش دير شي واحد ضدهم هما، فهمتي. ولهذا هذا زاد شي ملي قال جوستومون على قضيه لا باري د لا كوب دو موند كومون، ما كرهناش يديروها مع المغرب او كاع نديروها حتى مع توانسه. ولكن اخويا الجزائر انا دوني اوكان سيني او ماروك، عما ان سين بوليتيك باللي راه فعلا غتراجع شويه مارشاريال، دير مارشاريال فعالها فعايلها. واش الجزائر على دوني ان سين من ناحيه الحدود، من ناحيه البوليزاريو، من ناحيه الدعايه ديالها في لا بي اس؟ لا دابا نوري لكم دي زارتيكل دو لا بي اس اليوم، هادشي اليوم ولا البارح ولا البارح. il n'y a aucun signe qui nous montre que l'Algérie est en train de lever le pied sur sa guerre contre le Maroc. والو. alors وقولوا لي يا عباد الله، انا علاش واش حنا غادي نشاركوا معنا عديان؟ وهذوك عديان دابا سياستهم العدوانيه ضد المغرب باينه، من ناحيه الصحراء، من ناحيه الحدود، من ناحيه لانفورماسيون، من ناحيه لوروب، هادشي ديال جميع ما قلت لكم في الاول ما كرهوش حتى من الاقتصاد. واش يا عباد الله شفتوا الجزائر في ايامات نيت قبل ما تبدا المونتاج ديال السيارات، ياك حنايا كنصدروا الطوموبيلات، علاش ما كتشريش عندنا الطوموبيلات كتفضل تشريهم من رومانيا؟ ياك حنا كنشروا عليها الغاز ديالها كيدوز علينا، ما قطعناش حنا، ما بلعناش، باقوا كناخذوا الغاز ديالها، فهمتي. وعلاش هي ما تنوضش تشري علينا؟ ياك حنا ديفيسيتير مع الجزائر، حنا كنشرو الجزائر اكثر من اللي هي تشري علينا، راه اكثر، حنا كنشرو عليها اكثر، حنا كنخسروا فلوس، كنعطوها فلوس اكثر من اللي هي كتعطينا فلوس. وعلاش سيدي ما تنوضش دير المقابل، تقاد غا لا بالونس، تنوض تشري علينا حتى هي شي حوايج باش ندير، واخا المع ديال العدوان باقي، ولكن الاقتصاد يبقى جاري به العمل، فهمتيني. هي كتفضل تشري لي برودوي اللي حنا اللي عندنا، كتفضل تشريهم بلاصه اخرى وما تشريهمش هنا باش ما تشجعش لينا، باش ما تشجعش الاقتصاد ديالنا حنايا. ودابا كيجيو يقول لك باغيين يديروا معنا لا كوب دي موند، كيمعنيو قال لك في كافاليي سول، مي بيان سور كون في كافاليي سول. علاش حنا نتوما معادين معنا وجو نطلبوكم بحال حنا كندلقوا لكم، ياك هي هذه كندلقوا لكم. الله يستر عليكم، ما جاوش تشاركوا معنا باش ان شاء الله تصالحوا معنا. واش باش الله وعسى تحلوا الحدود، واش يلا الله وعسى تلوحوا البوليزاريو وتخلوا السطر وسيروا الدواء والجسير والله ينال اللي ما يحشم
سيروا يا الخماج اش بغينا بكم ولا سميتو احنا الى تجو ديروا معنا لا كوب دي موند سي ان بولي سي ان بولي كافا ترونسبورتي وغادي وزيدكم حاجه اخرى شتي بالعكس راح حتى شي دول ما غيصوت ديسي 4 ans quand ils vont décider à qui attribuer la coupe du monde de 2030 personne ne va voter pour لينا حنايا لا المغرب الجزائر وسميتو علاش parce que à cause de vous personne ne va voter qui va vouloir venir en Algérie d'ici 4 في ملي غادي يعلموا بها عارفين هذيك البلاد اللي ما عندها والو ما عندها والو على غيان عندها اش عندها حتى ماشي مواليها بعدا مواليها فين هما نتوما غادي تنوضوا ديسي دابا المشكل البروبليم كي ليا دابا سكي غراف سي كو vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes de ce qu'il y a autour de vous. Vous demandez au Maroc, enfin vous dites que le Maroc tourne le dos à l'Algérie et veut faire cavalier seul. 2030 c'est dans 12 ans 12 عام. البلاد ديالكم طبات ما عندكم دراهم ما عندكمش دراهم يلا عندكم دراهم باش ما تصرفوا وما عندكمش مداخل اخرى من غير النفط والغاز. واش كتعرفوا شحال خصكم من اوتيل وشحال خصكم من تيران دو فوتبول؟ واش عرفتوا ولا لا ما عرفتوش؟ غير لي زوتيل. انا ديك النهار قلت لكم مراكش بوحدها غير مراكش لا فيل دو مراكش يا بلوس دوتيل ا مراكش كون الجيري توت اون اونتي. Ne parlons pas, je ne parle pas d'Agadir, je ne parle pas de Tanger, je ne parle pas des autres villes marocaines, Casa, Rabat, Fès, Meknès, je ne parle pas de ça. خديتكم un exemple, وحدة. وانت غادي تنوض d'ici 4 ans. C'est dans 4 ans qu'on va décider où va se passer la Coupe du Monde 2030. D'ici 4 ans انت غادي تقول لا فيفا انتم شحال عندي من اوتيل في 4 ans غتنوض تبني حنا التوريزم بدينا هذه شحال juste في les années 60 on sait après les années 60 on a commencé le tourisme عندنا التوريزم et l'agriculture ذاك الوقت حنا بدينا كنبنيو على التوريزم وبدينا في سميتو جامع les infrastructures routières hôtelières télécommunications et tout le truc. فهمتي؟ Alors, faites vos calculs. Alors, ça fait bien plus de 50 ans. وانتوما d'ici 4 ans غادي تقول لا فيفا عندنا كل شيء هادشي. عندنا لي زوتيل، عندنا لي روت، عندكم اون اوتوروت. اوتوروت است اوست. بها باش احنا عندنا. فهمتي؟ وهادشي اللي تنقول لكم نتوما راه vous ne savez pas qui vous êtes et où vous êtes et فهمتي vous essayez de je ne sais pas qu'est-ce que vous quoi هاد بعد النوبات هذاك الشيء اش كنقول هذاك السيد اللي كان طرح لي شي سؤالات اسكو l'Algérie qu'est-ce que tu penses de l'Algérie quand elle sera premier exportateur de fruits et légumes en Afrique ولا au Maghreb ولا داكشي dans 3 ou 5 ans قال لي وقول لي صاحبي غدا 30 ans ولا 40 ans Voilà, بحال هذا الشكل دابا هاد الناس هادو لو ماروك تون لو دو à l'Afrique du Sud et veut faire dans 2030. Le 2030 le mondial 2030 غادي يتعطى dans 4 ans. Dans 4 ans l'Algérie غتكون au top niveau وهي ما عندهاش حتى الفلوس، دراهم ما عندهاش راه كتلاقي يلا سات سيمان هاد السيمانه هادي لا بونك مونديال ا تيري لا سونات ديال الارم والجزائريين اللي حطوا والله الا ناحيه الحشمه لي سيت الجيريان ils ont détourné الهضره ديال لا بونك مونديال العيب كاع ما قالوا غير الحاجه اللي سكو l'Algérie a fait de bien c'est-à-dire que l'Algérie نقصت من الديفيسيت ديالها كل شيء ولكن ما قالوش العيب الاخر هذيك قضيه لا بلونشابيي وزعما ما بقاش واخا هاد الديفيسيت اللي كاين اللي بقى غنقصوا الديفيسيت ماشي ما بقاش اتونسيون الجزائر ماشي وكيف نقصت الديفيسيت حيت ياك عقلتو في 2017 كانت لامبورطاسيون كلها وقفات
كلها وقفات، ودوك داو لي 855 برودوي ولا 854 برودوي ممنوع امبورتي، وباقي شحال الان الى يومنا هذا شحال من برودوي انتردي. داكشي علاش الديفيسيت نقص، فهمتي؟ ماشي نقص باسكو l'Algérie a exporté plus. Non, نقص parce qu'ils ont arrêté d'importer, tout simplement. فهمتي؟ alors ce qui fait que غدا ولا غدا الشعب غادي يحتاج شي حوايج لابد ما يفون لي زامبورتي et le déficit va encore يكبر. فهمتي؟ ولهذا انا كنقول لهذوك الكلاب nous sommes en droit de faire cavalier seul et nous n'avons pas à traîner derrière nous un boulet. بغيتو ولا كرهتو، نهار اللي الجزائر تبين لينا qu'elle nous fasse signe comme quoi elle est prête à changer de politique envers le Maroc dans l'affaire du Sahara, dans l'affaire de tout في جميع الميادين، مرحبا. سينو شدوا الطريق كومون الباب وسع من كتافكم. انا زايد معكم في حاجه اخرى. هذا واحد الارتيكل اخر، ولكن غير بغيت نوريه لكم ومن بعد نرجع ليه. لو ميساج دو مينيستر دي زافير ايترونجير ماروكان ناصر بوريطا او بوبل الجيريان. هذا الارتيكل قالوا كاتب غير او بوبل الجيريان، ما كتبش باللي كوم كوا حنا le ministre n'a pas remercié toute seule que l'Algérie. Mais seulement, le site, il a parlé que de l'Algérie parce que c'est avec elle que nous avons un problème. Il n'a pas parlé des autres pays. Alors, le chef de la diplomatie marocaine, selon toujours la même source, a remercié au téléphone, hein, comme il l'a fait avec les Algériens. Le Qatar, le sultanat d'Oman, ainsi que 40 pays africains, pour leur solidarité, leur amitié et le respect de leur engagement inconditionnel envers le Maroc et sa candidature. اتفقنا دابا راه ملي ناض المغرب شكر الدول اللي صوتوا عليه، ما شكرش على الجزائر بوحدها، غادي يديروها في عقلهم. حيت لاحظت انا شي مغاربه داروا شي فيديوهات وما خصهم غير ينوضوا يلحسوا الكابا للجزائر بحال ما عرفتهاش دارت، راه بحال راه سي دو لا ديبلوماسي، راه اللي دارت الجزائر داروه تبع الدول اخرين. فهمتي؟ ماشي حيت صوتات علينا في هاد لا كوب دي موند صافي نسات العداوه ديالها. ندير لكم في راسكم بعدا. شتي النهار اللي صيفطات، نهار اول نوبه اللي قالت لو 12 لو 12 de ce mois juin. Enfin, moi, je vais encourager l'équipe, je vais voter pour le Maroc. Le jour même, il a كاين واحد فرنسا كاين واحد الكلب ديال لو بارتي كومونيست، واحد ليلو دو بارتي كومونيست، ما عرفت سميتو شي حاجه لو كوك. هذاك دار ان جروب ديلو اللي كيمكن في البرلمان دار ان جروب. Il a organisé un groupe qui est financé par l'Algérie. Attention, c'est un groupe qui est financé par l'Algérie. Ou هذاك l'élu, c'est un anti-marocain 1000%. Il est lui-même financé par l'Algérie pour ses déplacements, pour tout. Le jour même, فاش الجزائر كتشجع المغرب، هو كتب رساله للرئيس ديال لا فيفا انفونتينو على قضيه الصحراء. كيف انتم باغيين تعطوا لا كوب دي موند لواحد الدوله اللي كتستعمر الصحراء؟ وهاد خينا مخدمه الجزائر باش تعرفوا النفاق
فين الحق. ولهذا كنقول هذوك المغاربه اللي داروا فيديوهات شكرا للشعب الجزائري والحكومه الجزائريه، وسير دير سير تثقف شويه، سير تثقف، سير تقرا، تعرف اش كاين، اش داير عاد ما قبل ما تمشي تشكر ولا دير سميتو. هذه الاولى في الحاجات. انا زايد معكم. تروك شوفوا، ياك هاد الجزائر هادوك بالعكس هادوك الناس المغاربه اللي دغيا كينساو شكون هي الجزائر، كينساو شكون هما الحكام الجزائريين. هانتوما تبعوني دابا، هانتوما شوف اش غنكتب. الجيري بريس سيرفيس، ياك هي هادي، هذا التيتر. اش كاين هنا؟ انا غندير، ودابا هما انتو طونديبور فوالا شي با زاريف با، المهم الكتابه ما كتخرجش، سي با غراف. انا غادي ندير اون ريشيرش ماروك. هانتوما شوفوا معايا، ريشيرشي ماروك، واخا الي ان هاد لاباج غتجينا ولا لا؟ فوالا 50 résultats trouvés sur Maroc. واخا وتبعوا ليا هاد لابيس، هاد الناس اللي كيقول لك باغيين يديروا معنا لا كوب دي موند، بغا يشاركوا معنا في لا كوب دي موند، وما كيبغيو يحشونا من تحت. واش لوروب هاد المشكل ديال لاكور اغريكول، لاكور دو بيش، لي زاكور اللي عندنا مع لوروب، واش كيهموها هي هاد الجيري؟ وشوفوا واش كاين شي حاجه ان بون ارتيكل لصالح المغرب. ياك شتوني انا درت ريشيرش ماروك، هانتوما باش تعرفوا بلي كوم كوا سي ماروك كو جو ريشيرشي. تشوفوا واش كاين. Bon, je peux toujours le refaire si vous voulez devant vous. Voilà, d'ailleurs c'est renégociation de l'accord de pêche Union européenne, Maroc est souligné et tracé en jaune. هانتوما تحت عاوتانيك Maroc tracé en jaune. هانتوما هادي التتر. Un accord, un article ضد المغرب. Mouvements sociaux au Maroc. واش هانتوما la politique répressive du gouvernement dénoncée. Alors, tout ça, c'est des trucs nouveaux. Hein. C'est le 16 juin, c'est la date d'aujourd'hui. Antouma كتشوفوا هاي la date. هاي ندير لكم هاي شتو المهم هانتو سير. هذا سي l'accord Union européenne مع l'eurodéputé Marcelis. المهم باش تعرفوا باللي راه هما ضد هاد بون. هذا المونديال سي با غراف. هانتا ان اوتر ارتيكل سور ديما المغرب، هذا المغرب ولكن انتي ماروكان يبار دو صحراء. انا ديما كنقول لكم بور l'Algérie le Maroc se résume au Sahara. Il y a rien ne se passe au Maroc. Rien, il y a pas de sport, il y a pas de culture, il y a pas d'économie, et il y a rien. On ne parle de rien au Maroc. Pour le Maroc, on ne parle que du Sahara. ولا دي بروبليم كي ولا هذاك الشيء اللي حاجه اللي كاينه في المغرب، فهمتي؟ هانتوما قراو عاوتاني. tentative de contourner l'arrêt de la Cour de justice. يلا ياك هي شغلها ما بيننا وبين لوروب. هادشي جوج بيناتهم الثالث مالو. هذا اللي بغيتكم تفهموا. هذوك اللي باغيين كيشجعوا ليا كيشكروا الجزائر حيت صوتات عليك، راه كانت عارفه هي الجزائر، راه كانت عارفه باللي المغرب ما ياخذش لا كوب دي موند. ديروها في بالكم هذه، راه كلشي بشحال من واحد كان عارف باللي المغرب راه ما كانش غادي يصوتوا عليه. ما يمكنش اللي هذا خص تكونوا فايقين وعايقين. راه ما كانش يمكنش المغرب ياخذ لا كوب دي موند. هادشي راه كنا عارفينها دافونس بارابور هذوك الثلاثه ديال ماستودونت اللي مقابلين معنا، لي زيتازوني الكندا والمكسيك.
وبالاكس حنا كنا عارفين الافونس كل العربيه السعوديه راه غتشجع بعض الدول، هي وغادي تشجع بعض الدول اللي معها عربيين، وغادي تشجع بعض الدول اسيويه منها ماليزيا، اندونيسيا، وشحال من دوله اسيويه. واش وكنا عارفين حنايا باللي شحال من دوله انجلوفونيه من الجنوب ديال افريقيا، منهم شحال من دوله من جنوب افريقيا لهيه كلهم غادي قالوها قبل. حنا عارفين هادشي، عارفين المغرب حنا ما غاديش يجيب النص، هادشي راه عارفينه. ولهذا الجزائر اش قالت في راسها؟ واني نصوت على المغرب حيت باش يقول باش زعما الشعب المغربي راه غادي يقول الجزائريين مزيانين. راه هذيك غير السياسه، كيفيقوا شويه من القلبه عباد الله، وفيقوا من القلبه، نتوما مالكم مدوخين. دابا شي وحدين غايقولوا ناري خينا ما كيحملش الجزائر، واش الجزائر صوتات لينا؟ وسير جا الدار راك ما كيحملش ولا ما كنحملش. انا لا عايق، انا راه كنعرفهم، شاربهم ما عارفهم، عارف اش كيديروا في مخهم. رب النفاق راه هما هادوك، فهمتي؟ رب النفاق راه هما هذاك الجنس اللي كتشوف قدامك. راه ماشي غير اليوم بداو كينافقونا، راه من قبل من 63 الى يومنا هذا. ودير انت شي وحدين باقي كاع ما كانوا ما تزادوش شيء. ولهذا كونوا شويه واعيين وقافزين برقه من اي ريح يجي يديكم. كنقولها للمغاربه، شي مغاربه، فهمتي؟ ها انتم قراو معايا، ها انتم تونتاتيف دو كونتورني لا غي دو لا كور دو جوستيس، شغلها هي. ها انتم قراو. شو الزبل كان هذه؟ ça n'a rien à voir. مونديال هذا اللي قلت لكم ça s'est passé هنا لو 12 جوان، راه ما كتبتش لو 12 جوان mondial 2026. le président de la FIFA saisit sur l'occupation du Sahara occidental. وشكون هذا؟ قلت لكم هو جون بول لوكوك. هذا جون بول لوكوك سي ان ديبيتي فرونسي ديال البارتي كومونيست، داير ان جروب، عنده داير ان جروب في البرلمان بوغ تكون عنده واحد الوزن باش حيت بعد كيف كتعرفوا في البرلمان لا في الاوروب ولا في اي سميتو الى ولا في بارلمان فرونسي ولا في الاوروب، باش تاخذ الكلمه ودير الموين دو بريسيون وتحل الملف يتقل وتعارض ملف واش داكشي، خص يكون عندك ان جروب تدوي بسميتو. الور هذا الجزائر دايره ان جروب منه في لي بارتي كومونيست، في دوك صحابها ديال بكري ديال زمان، فهمتي؟ ومنهم هذا خينا ديالهم هما هذا الرئيس ديالهم ولا الشاف ديالهم ولا جون بول لوكوك، فهمتي؟ وفي النهار اللي هي الجزائر غتقول لك انا غادي نساند الملف الجزائري، هو دخينا جون بول لوكوك مشى كتب الانفونتينو قال لها انتم اقراو لوكوباسيون دو سهارا اوكسيدونتال بار لو ماروك. باش تعرفوا زعما هذوك المنافقين، اكبر منافقين في العالم راهم هما داك الجنس، واللي جاو كيقول لك دابا لو ماروك في كافاليي سول. علاش خويا ما جيتوا طلبتونا قلتوا لينا شي حاجه، بينتوا لينا شي حاجه باللي راكم باغيين ديروا معنا شي حاجه؟ قال هذاك داك الشيف باترون ديال لا فيدراسيون بوحدو هو اللي قالها، فهمتي؟ واش كيتكلم بكلام زعما او نون دو بوفوار الجيريان ولا اون سون نون بيرسونيل سان لو سي با، فهمتي؟ اي بي اوت شوز تري امبورطون، aucun signe d'ouverture، aucun signe اللي غادي يبين لنا باللي الجزائر كتراجع في مواقفها ضد المغرب، والعدوانيه ديالها ضد المغرب ما بانش لينا. حنا كنعرفوا اللي كنشوفوا على دات دوجوردي ميم. ها انتوما ديرني ارتيك فين هو هذا créé le 16 juin. Nous sommes bien le 16 juin. هو سن ارتيكل ديال لا بي اس اللي كتظلم فيه المغرب، كريتيك لو ماروك في لاكور دو بيش اونيون اوروبيان ماروك. وهي شغلها واش شغلها في شي حاجه في هادشي اللي بغيت نقول لكم. هادوك كنقول بالاخص هادوك المغاربه اللي اي ريح كيجي كيديهم وكيقول لك الجزائريين ساندونا، داكشي راه ما ساندوك والو، راه سياسه هذيك،
غير سياسة et ça s'arrête là parce qu'ils savaient déjà à l'avance que le Maroc n'allait pas avoir l'organisation de la Coupe du Monde dès le 2026. Donc automatiquement, pourquoi voulez-vous qu'ils nous montrent qu'ils sont anti-marocains beaucoup plus? Ils veulent nous faire croire qu'ils ne sont pas. C'est pour ça دابا ها هو المشكل اللي بغيت نفهمكم وهو الجزائر. ذاك الحكام الجزائر ils ont toujours voulu montrer au monde comme quoi nous n'avons rien contre le Maroc. Je vous assure, c'est comme ça. هذوك الناس كيقول لك le problème qu'il y a c'est un problème entre le Polisario et le Maroc, entre la République arabe sahraoui هما دابا البلاد هذيك داروا رجعوها بلاد فهمتي لا République arabe sahraoui et le Maroc. فهمتي زعما هما خارجين باب واسع ما هما والو ما كيديروا والو. ولهذا راه سي دو بان بيني هاد القضيه ملي صوتوا عليك صوتوا على المغرب راه بحال اللي غيقولوا المغاربه ولا الدول الاخرين ولا احنا ما عندنا حتى مشكل معكم. لا بروف انتم حنا صوتنا عليكم نتوما لو كان ما كناش كنحملوكم لو كنا كنحملوكم راه ما نصوتوش عليكم فهمتي. وراك فيقوا شويه من القلبه ما بقاش اي كنقول لكم اي لا بالاخص كنقولها لهذوك اش غنقول لك واحد الكلاخ شي فيديوهات شفتهم ديال المغاربه غالي هضرتو كتبين لي عروبي مكلخ هضرتو. اصدقاء الى اللقاء. Allez, passez une bonne journée, à plus.